Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va lire, on va apprendre le français à travers des histoires. غادي نقراو واحد القصة وغادي نتعلموا الفرنسي في نفس الوقت. نتعلموا القراية، نتعلموا فوكابولير، ليكسيك، معجم جديد، كلمات جداد، ونتعلموا طريقة القراءة وطريقة النطق. طريقة القراءة وطريقة النطق. Comment lire, comment déchiffrer, comment prononcer. On commence Inch'Allah. العنوان Une belle histoire. Une belle histoire. قصة جميلة. Une belle histoire. Margaret prit un livre sur une étagère, le feuilleta. Margaret prit. هادي ما كتنطقش. هادي ما كتنطقش. ولكن تلاقات هادي مع حركة. مع حركة. Donc prétin. Prétin. كتسمى la liaison. Je suis à la maison. كتولي je suis à. Je suis à la maison. Elle est en classe. Elle est en classe. Elle est en classe. Donc, Margaret prit un livre sur une étagère, le feuilleta. Donc, Margaret خدات واحد الكتاب فوق الرف l'étagère, le feuilleta. تصفحته. Passé simple. Passé simple. L'imparfait. L'imparfait. Passé simple. هنا عندنا السرد. أزمنة السرد هما l'imparfait. والباسي سامبل. نقدروا نستعملوا حتى لو بريزون كيتسمى الحاضر السردي. هنا الحوار بيناتهم ديالوغ بين مزدوجتين. C'est un livre plein de belles histoires. C'est un livre plein de belles histoires. Belle histoire. اس ما كتنطقش تلاقات مع حركة. Belles histoires. Aimes-tu les histoires? Aimes-tu les histoires? واش كتبغي les histoires؟ هذا استفهام كلي. قلبنا الفاعل tu aimes. Aimes-tu les histoires? شنو هو الجواب؟ oui, نعم أو لا. Papa m'en racontait quand j'étais petit. Papa m'en racontait quand j'étais petit. كان بايا كيعاود لي هاد القصص ملي كنت صغير. raconter l'imparfait كان كيعاود لي أكسيون طويلة. j'étais petit الوصف هذا l'imparfait descriptif. Maintenant الآن il n'a plus le temps. Maintenant, il n'a plus le temps. Le verbe avoir ما عندوش أبدا الوقت. Il كتعوض بايا mon père. Et je suis trop grand, mais je les aime toujours. Je suis trop grand, trop ما كتنطقش. S ما كتنطقش. Grand دي ما كتنطقش. mais ما كتنطقش S. Je les aime, je les aime, je les aime toujours. S ما كتنطقش. ولكن ديما كنبغي القصص. باقي كنبغيهم لحد الآن. Celles de ce livre, je les ai lues 100 fois. Celles de ce livre, je les ai lues 100 fois. هاد القصص ديال هاد الكتاب قريتهم 100 مرة. Je les ai lues. Je les ai lues. كنشرح لكم. Le participe passé avec avoir ما كيتغيرش. ولكن هنا المفعول سبق. J'ai lu les histoires. lu ما كتغيرش. Je les ai lues. bien les histoires que j'ai lues. زدنا ES. مؤنث. S الجمع لأن المفعول سبق. 100 fois. Je ne m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. ما كنملش. ما كنعياش. يعني عزيز علي كنقراهم نقراهم كنستمتع. J'aime surtout qu'on me les lise tout haut. J'aime surtout qu'on me le lise tout haut. وكنبغي أنهم يتقراو ليا بصوت عالي. Qu'on me les lise. هذا le verbe lire au subjonctif présent. Alors je ferme les yeux. إذن أغلق عيني. Alors je ferme les yeux. Et il me semble voir dans ma tête tout ce que j'entends. وداكشي اللي كنسمع كنشوفو في راسي. كنتخيل. J'imagine. Elle s'arrêta à une page marquée d'un fil d'or. Elle s'arrêta. Margaret توقفت عند صفحة معلمة بخيط من ذهب. s'arrêta. c'est simple. نحن في السرد ماشي في الحوار. Voici l'histoire d'un petit nègre. Voici l'histoire d'un petit nègre. هذه القصة ديال واحد البوتي نيغر أسود. نيغرو. أكحل هنا شوية كاين شوية ديال العنصرية. un petit nègre. les nègres. السود. qui grimpait sur les cocotiers. qui كان يقفز على شجر كوكو. cocotier. شجر الكوكو. Elle se passe très loin. هذه القصة كانت تقع بعيدا جدا. dans une île pleine de fleurs. dans une île pleine de fleurs. dans une île في جزيرة مليئة بالورود.
Elle est triste. إنها قصة حزينة. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. لا أمنع نفسي من البكاء quand j'arrive à la fin. ملي كنوصل للنهاية. J'aimerais que tu me la lises. أود أن تقرأها لي. J'aimerais que tu me la lises. Comme prit le livre qu'elle lui tendait. Comme هو le garçon prit أخذ الكتاب التي أمدته إياه اللي عطته ليه. Tendait l'imparfait prit passé simple. Aussitôt ses doigts se mirent à trembler. aussitôt ses doigts أصابعه بدأت في الارتعاد بدأت ترتجف. Attends que j'installe ce coussin dans mon dos. Attends que j'installe ce coussin dans mon dos. انتظر أن نقاد هذا الكرسي ظهري. Le coussin dans mon dos. Dis vivement Margaret. Je serai mieux pour écouter. قالت Margaret سأكون مرتاحة للاستماع. Je serai mieux pour écouter. نقاد بلاصتي باش نرتاح باش نسمعك مزيان. Comme le livre à la main, comme الكتاب في يده, ne disait rien. لم يقل شيئا. Ne disait rien. Resta silencieux. Il était devenu très pâle. أصبح شاحبا. Il était devenu, de le verbe devenir au plus qu'au parfait. Très pâle. Et baisser les yeux. هبط عينيه. Et baisser les yeux. Maintenant, dit Margaret, tu peux commencer. دابا قالت مارغاري يمكن لك تبدا. الكلام هو هذا. Maintenant, tu peux commencer. هذا هو الكلام ديالها. دي مارغاري قالت تما لو فيرب انترودكتور. جا الوسط. خاصني نقلب. هادشي عند التلاميذ ديال الاولى اعداد. دونك الا كان في البدايه مارغاري دي مارغاري. Le petit pêcheur se troubla. Le petit pêcheur comme se troubla. كنقولوا ترون تبرزط. نعرف ما يدير. Comme s'écria soudain la fillette. Es-tu malade? Comme s'écria soudain la petite fille. Es-tu malade? هالكلام. Comme es-tu malade? s'écria soudain la fillette. هذاك اسمه le verbe introducteur. قالت له مالك واش انت مريض؟ Elle se leva et lui prit la main. Elle نهضت وأمسكت بيده. Elle se leva. Passé simple. Lui prit. Passé simple. La main. Comme. Qu'as-tu? Comme. Qu'as-tu? اش عندك? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? شنو المشكل يعني؟ T'ai-je fait de la peine? T'ai-je fait de la peine? واش قلقتك؟ هل أزعجتك؟ هل أقلقتك؟ La voix de Margaret était douce. صوت مارغاري كان هادئا. هذا la parfait descriptif. Dans un murmure, elle avoua. وشوشة. Le verbe murmurer. في وشوشة اعترف. Il avoua. يقول الحقيقة. Margaret, personne ne m'a jamais appris à lire. Margaret, لا أحد علمني القراءة. Personne ne m'a jamais appris à lire. Apprendre à. Apprendre à lire. Apprendre à courir. Apprendre à marcher. تدري الصغير كيبدا يتعلم يمشي. Il apprend à marcher. كيتبع أ. La fillette resta consternée. البنت الصغيرة بقيت قلقة حزينة يعني يبقى فيها الحال. Consternée. Oh comme je ne savais pas. لم أكن أعلم. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Pardon. Désolé. Excuse-moi. اسمح لي. طلب منك تسمح لي عفاف. Elle lui prit doucement le livre de ses mains. Elle lui prit doucement le livre des mains. شدت منه الكتاب بلطف. Veux-tu que je lise pour toi? Veux-tu que je lise pour toi? واش بغيتي نقرا ليك انت؟ بغيتي نقرا ليك؟ Veux-tu l'inversion? Comme ne répondait pas, alors elle commença. Comme ما جاوبش إذن هي بدات كتقرا قصة. Maintenant نشوف بعض الكلمات. Quelques explications, quelques vocabulaires. Premier mot, feuilleter. Feuilleter, جمع الأوراق. تصفح. Tourner rapidement les feuilles d'un livre. أنك تدور بسرعة أوراق كتاب ما. En ne lisant que quelques passages. ما تقرا غير كلمات أو سطور. ما تقراش كل شيء. On feuillette un dictionnaire. نتصفح معجما لنبحث عن معاني بعض الكلمات. Je ne m'en lasse pas.
ما كنملش منه. Je ne suis jamais las, jamais fatigué, ما عييتش. De les relire, نقراهم ونعاود نقراهم. Ces histoires me plaisent toujours autant. كيعجبوني بزاف هاد القصص. Cocotier, هما أشجار الكوكو، أشجار الكوكو. Se troubler, ne plus savoir quoi dire. شي واحد كيترون كيتبرزط ما كيعرف ما يقول ما كيعرف ما يدير. Ne plus savoir quoi dire. لا يعرف ما يقول، لا يعرف ما يفعل. Parce qu'on est bien embarrassé. لأننا في وضعية محرجة، تحرج بحال شي واحد كيقول لك أنا كنعرف ندير، ملي كيجي الواقع كيقول يلاه دير لي داكشي اللي قلتي، كيتحرج كيتلف كيبقى ساكت. Faire de la peine, الحزن أو chagrin. Faire de la peine, c'est le contraire de faire plaisir. Un méchant petit garçon qui n'obéit pas, qui ne travaille pas à l'école, fait de la peine à ses parents. واحد الدري صغير اللي ما كيسمعش والديه راسو قاصح، اللي ما كيخدمش المدرسة، يحزن أبويه، كيقلقهم، كيطلع عليهم الدم. Dans un murmure, en parlant à voix très basse. كتوشوش شي واحد كتكلم صوت منخفض. Consternée, bien ennuyée et bien malheureuse. مقلقة وحزينة، تقلقات وحزنات. وإلى هنا كينتهي الفيديو، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.